धन्य परिचालक जय गुरु जनाऊँ प्रणाम जनाऊँ उपस्थित समस्त ऋत्विक देवता मंडली पथ पंजाधारी कर्मी मंडली मोर अति एकांत सतीर्थ समस्त गुरुभ्रात मंडली स्नेहमय भक्तिमती मातृमंडली सज्जन मंडली कोनी छोट छोट पिला माने आभास सत्संग जो संयोजित समस्त भाई और मान प्रति प्रथम शुभ अवसर में मोर अंतर रा प्रीति जय गुरु भलवासा और यथायोग्य प्रणाम जनाऊँ आज समस्ते संयोजित ही परम दयाल जुगुपुर श्रेष्ठ ठाकुर कुचंद आभास सत्संग गोविंदपुर सत्संग केन्द्र कटक जिलार बहु पुराणा सर्वपुरातन आज तार 1794 दिवस पदार्पण कर ठीक आ 6 दिन पर 1800 दिवस पदार्पण कर कम कथा कह गोटे विराट विराट गोटे माइल कुंभ एटा केते दिन धरी जे चली से किसी कहीपर ना चालू रही अनेक संयोजित होती जीवन खोराक पाँच परम पुरुष वार्ता चतुर्दिग प्रचारित होती या भितर मनीष बंचवा बढ़ियार गोटे खोराक पाँच प्रभु विषय समस्ते किसी जानवर उपादान से संग्रह कर बंचवा बढ़ियार गोटे उपादान संग्रह कर बुझीपारुची जे हुई से ठाकुर अंकुचंद्र हूँ के प्रतिष्ठित सत्संग हूँ कौन भावधारा हूँ कौन आसबार जो आवश्यकता कहीं अनुभव कर मनीष मैंने से कहीं आसिले गत काली सत्संग से गोटे जिन आलोचना करी आज पर्यंत तुम कि 20 30 40 50 वर्ष पर्यंत जीवन में परम पुरुष को ग्रहण करी आम बुझापे आज पर्यटन साध्य हो पारि ना जे कहीं आसबार आवश्यकता हूँ कौन थी ये पुराण पथर कौन आवश्यक बोले किसी अभाव ना मठ मंदिर कौन अभाव ना ज्ञानी गुणी व्यक्ति कौन अभाव ना पूजा प्रार्थना किसी अभाव ना विभिन्न प्रकार उपचार आम पूजा अर्चना बोले 12 मास 13 पूजा आम कहूँ आमर एठाकार आपण पटे अच्छी ना कौन कहीपर नहीं बर्तमान प्रभु काली मां बर्तमान दंड छब चली शिव पार्वती लीला चली जस्ट 2 दिन पर 12 13 तारीख काली अंतिम दिवस मासंतर अंतिम दिवस केते जनकर दंड रही संक्रांति दिन तार शेष हम यहाँ मु 2 दिन कन्स्टांट पूरा इंटार नाइट मु देखी 7 तारीख दिन गोटे इंटार नाइट देखली आम प्रतिष्ठित दंग सब बोले बहु बोले समस्त विराट भय टिकाली पाखे गोटे लुजरा मुंडा अच्छी 300 400 अच्छे 400 500 खंडे सेवायत अच्छा प्रत्येक दिन बोले दीर्घ 15-17 दिन पर्यंत काष्ठारे रुहंती बोले डीपली मोर लोग देखार उद्देश्य मोर नाच देखार उद्देश्य निद्रा रही नाच देखार उद्देश्य न था गत 9 तारीख दिन आम गाँव में भल दंडे सुंदर नाच करते परिवेशन करते शताधिक वर्ष पूर्व नाच ये दंड कहीं आरंभ है दंड कर उद्देश्य कौन थी भर अनेक तत्व ता भर निहित अच्छी से भर मुझे चेष्टा करूना मोर उद्देश्य हूँ आम जी दंड कर जो उद्देश्य भितर गोटे जिनस मुझे गोटे संपूर्ण हिसाब से गोटे पारिवारिक जीवन प्रतिच्छवि ता भर निहित अच्छी दंडर कर्ता हूँ महाप्रभु शिव एवं पार्वती काली को नहीं दंड चरित्रटा से कहते शिव आसिक पहुंचती पचारुंट प्रभु आपण किए नाम हूँ शिव से विभिन्न प्रकार गीत छल कह शताधिक वर्ष पूर्व ए निकट बलसकुंपा ग्रामर श्याम सुंदर साहूंकर पुओ औषध साहू ये गीतटी रचना करते परवर्ती अवस्था अनेक अनेक रचना कर गीतटा आजीवन शताधिक वर्ष पूर्व केते सुंदर हिसाब से कि बोले व्यक्तित्व थे माँ बराड़ी देवी आशीर्वाद से समस्त चरित्र से रचना कर कहते शिव बोलती शिवा दंड यात्रा भियाइबा से कहते से बोले शिव बोलती शिवा दंड यात्रा भियाइबा देखिए समस्ते नर जे समस्ते देखिए एवं आम नाम जशर आम जे नामटा किभली सब प्रचार प्रचार प्रसार हो ये गोटे टपिकटा आप से भितर अनेक दंड चरित्र अच्छी दंड प्रथम दंड सफा कर रास्ता सफा करने आसवे आपंकर जे कि आसो झाड़ूदार आसो दंड महापुर आस समस्त किसी दंडर चरित्र प्रकाश छाटिया अच्छी सौरा अच्छी जोगी जुगाणी ये जोगी जुगाणीटा हूँ अत्यंत गोटे पारिवारिक जीवन
ଗୋଟେ ଯୋଗୀ ଯୋଗାଣୀଟା ହଉଛନ୍ତି ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଏତେ ଯେ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଏତେ ଏତେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପ୍ରତିଛବି ଭିତରେ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଜେଡି ଅଛି, କମେଡି ଅଛି, ବିୟୋଗାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ପୁଣି ମିଳନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି। ଏଇ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଭାବଧାରାକୁ କେବଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେବଳ ସେଠି ବସିଥାଏ, ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବସିଥାଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ କିଏ ତୁମେ ରଖିଲ ବାନ୍ଧି ବୋଲେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ କିଏ ତୁମେ ରଖିଲ ବାନ୍ଧି ତୁମରି ବିଶ୍ୱ ତୁମରି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନେ କି ବୋଲି ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତନଟି ପଢିଥିଲେ, ସେ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ହବନି, ସେ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ହବନି। ଏଇ ତାଙ୍କର ଅଭିଲମ୍ବ ଲୀଳାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର, ନିତାନ୍ତ ପ୍ରয়োଜନ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କେବେ ଦଣ୍ଡଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଏ ଭିତରେ ତ ବହୁତ ବହୁତ ଗୁଡା ନିଷ୍ଠା ଅଛି। ରାତି 12ଟାରେ ସେମାନେ କଣ ଦିଟା ଖାଇବେ, ତା ପରଦିନ ପୁଣି ଏଣ୍ଟାୟାର ଡେ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଘଷିବେନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ଦାନ୍ତ ଟିକେ ଘଷିବେ, ପୁଣି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ପ୍ରଣାଳ ସେବନ କରି ରହିବେ, ପୁଣି ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ ସେ କଣ ଟିକେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ସେଇ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବହୁତ କଣ ଟିକେ ବୋଲେ ଚୁଟି ଟିକେ ବାହାରି ପଡିଲା, କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାହାରି ପଡିଲା, କୁକୁର ଟିକେ ଭୁଙ୍କିଦେଲା, କିଏ ଡାକିଦେଲା, ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ତତଃ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଖାଇବା ପିଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ କେତେ ଜଣ ନିସ୍ତାର ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ସେବା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା କି ବୋଲେ ସେ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ଭୁବନେ, ଏଇ ତାଙ୍କର ଅଭିନବ ଲୀଳାଟାକୁ ମୁଁ ତ 45 ବର୍ଷ ବୋଲେ ଧରିକି ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ 45-46 ବର୍ଷ ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନବ ଲୀଳାଟାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କେବଳ ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ବୋଲି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକରି ଏତିକି କେବଳ ବୁଝିପାରିଛି କେବଳ ଯେ ଜୀବନରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ସହିତ ମୋର ମାନେ ସଂସ୍ରବରେ ଆସିପାରିଛି, ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଛି। ଏତିକି କଣ ବୁଝିପାରିଛି। ପରକୁ କରିଲ ଆପଣ ବନ୍ଧୁ, ଦୂରକୁ କରିଲ ଭାଇ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ଆସିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତ ଯଦି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାଲି ଜଷ୍ଟ 9:30 ବେଳକୁ ଫେରୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ, ଅଧା ବାଟରେ ହଉଛି ଭାଇ ଫୋନ କଲେ, ଦାଦା ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ସିନା ଆଗରୁ ସିନା କହିବେ, ଏବେ କଣ ବୋଲେ ଯୋଉ ଟାୟାର୍ଡ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ଅଛି, ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଯୋଜିତ ହେବି କଣ ଯେ ଆମେ ବିରାଟ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହେଁ, ଆମେ ଜଣେ ବିରାଟ ବକ୍ତା ନୁହଁ, ସେମିତି କଲଚରାଲ ପର୍ସନ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛିଡା ହେଇକି ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଭଳିଆ କଣ ଗୋଟେ ବିପଦ କହିଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ନିଜେ ଅନ୍ତତଃ ସେ ନିଜେ ହିଁ କୁହେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାର ଦିନରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରି 4ଟି ପରିବାର, ଧନେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳ ଭାଇ, ସୁଶୀଳ କୁମାର ବେହେରା ଭାଇ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମୁଦୁଲି ଭାଇ, ଆମର ଗଣେଶ୍ୱର ବେହେରା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ସାନ ଝିଅର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ଜନ୍ମଦିନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କାହିଁକି ଯେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମଦିନରେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ବୋଲି ଯୋଉ କଣ ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ କଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ନାହାନ୍ତି, ଗାଁ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନାହାନ୍ତି, ନା ଗାଁରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନାହାନ୍ତି, ଯେ କାହିଁକି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବି, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିବି। এই ବିଶ୍ୱାସଟା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ହଉଛି ସେ ହଉଛି ବୋଲେ କିଏ ସେ ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱ ହବନି, କିଏ ତୁମେ ରଖିଲ ବାନ୍ଧି ତୁମରି ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ। ଏଭଳି ହିସାବରେ ପ୍ରେମରେ ମୁତଲା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରମ ଦୟାଲ ଯୁଗପୁର ତୁମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ର। ଯେ ବୁଝିଛି ସେ ବୁଝିଛି, ଏ ବାରଣ୍ଡା ଛାଡି କଶ୍ମୀର କାଳ ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବାରଣ୍ଡାକୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ଶୁଣିଛି ଅନେକ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କଥା ମଧ୍ୟ, ମାନେ ପାଖରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ପାଖରୁ ଜଣେ ଭାଇ ଶୁଣିଥିଲେ, ଯାହା ଯିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଶୁଣିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଗୋଟେ କୁକୁର ଆସିକି ହଠାତ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଚୁଟି ତାର ପାଖରେ ନାହିଁ, ଦେହରେ ଲୋମ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ବୋଲେ ଯୋଉ ଆସ୍ଥାନ ବୋଲେ ଆସ୍ଥାନ ଖଟ ତଳେ ଆସିକି ପଶି ଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଖଟ ତଳେ ଆସିକି ପଶି ଯାଇଛି, ଏଇ ସମସ୍ତେ ଦୂର ମାର କରି କୁକୁରଟାକୁ ଅପରିଷ୍କାର କୁକୁରଟା ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ପଶି ଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ବୋଲେ ତାକୁ ବାଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଘୋଡେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ କହିଲେ ତାକୁ କିଛି କରେନା, ତାକୁ କିଛି କରେ ନା, ସେ ଯେମିତି ଆସି ସେ ସେମିତି ଯିବ। କାହିଁକି ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ସେ ଏକମାତ୍ର ସେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। କୁକୁରଟି ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ଏକମାତ୍ର ସେ ହଉଛି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଚୁପଚାପ ଯୋଉ ବାଟେ ଆସିଥିଲା ସେଇ ବାଟେ ଯାଇକି ଚୁପଚାପ ଚାଲିଗଲା। ଘଟଣାଟି ହଉଛି ଏଇଆ, ଲୀଳାମୟୀଙ୍କର ଲୀଳା କେତେବେଳେ ଯେ କଣ ଲୀଳାଟେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୀଳାଟା ବୁଝିବାଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଜଣେକ ମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ମା ତୁ ଗୋଟେ ଠିକ ସମୟରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ, ଡେରିରେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ମା ଜଣକ କହିଲେ ନା ଠାକୁର, ମୁଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପଚା କୁକୁରଟେ, ଦେହରେ ଲୋମ ନାହିଁ,
ଆଉ ସେ ପିଲା ଗୁଡାକ ଗାଁର ବଗୁଲିଆ ପିଲା ଗୁଡାକ ତାକୁ ଏଇ ଟେକା ପଥର ମାରିକିରି ସେ ଏଭଳି ସମୟରେ ବାଡେଇଲେ ଯେ ବୋଲେ ପଡିଗଲା, କୁକୁରଟି ମରିଗଲା ଏବଂ ନାକରୁ ବୋଲେ ଛିଟିକି ଗଲା ରକ୍ତ ଗୁଡା ଯୋଉ ଛିଟିକି ପଡିଲା, ସେ ରକ୍ତର ଛିଟା ମୋର ଲୁଗା ଦେହରେ ଟିକେ ବାଜିଲା। ଆଉ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ମୁଁ ଘରକୁ ଗଲି, ଲୁଗାଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗାଧା ପାଧା କରିକି ଆସୁଛି। ଜଷ୍ଟ ଏତିକି କହିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଏଭଳି ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ହିସାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ଯେ କାନ୍ଦି 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 କୁକୁର ନାକରୁ ଯେମିତି ପାଟିରୁ ଯେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ବୋଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଟିରୁ ସେମିତି ରକ୍ତ ବାହାରିଛି। ସେ କହୁଥିଲେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ପରମ ପୂଜ୍ୟବାସ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦା ନିଜର ରୁମାଲ ଦେହରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ରକ୍ତଟା ପୋଛି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟେ କି ଅଭିନବ ତୁମରି ଲୀଳା, ନାହିଁ ତ ବିଶ୍ଵ ହବ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ। ସେ ବିଶ୍ୱାସର ଅବଧି ଭିତରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗରେ, ମୁଁ 20, 30, 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛେ, ସାଧାରଣ ଆମେ ସ୍ୱସ୍ତିନଟେ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱସ୍ତିନଟେ ନେଇପାରୁନାହିଁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅତିବାହିତ କରିକି ସେ ଲାଳସା, ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଆମ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି। ଜିହ୍ୱା ଲାଳସା ଆମ ପାଖରେ ରହିଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ନେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନାହିଁ। ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରି ନାହିଁ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହଁ। ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ ଭଜନ କିଏ ଗାଇଦେଲା, ସୁନ୍ଦର ହିସାବରେ କୀର୍ତ୍ତନଟେ କରିଦେଲା, ଏଇଟା ସୀମାବଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯେ ଅନ୍ତତଃ ଦଣ୍ଡକାଷ୍ଠା ଏଇ 13 ଦିନ ବା 17 ଦିନ ନା 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠନ୍ତି, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ହୁଅନ୍ତି। ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିବେ, ଏତେ ତତଲା ବାଲିରେ ସେ ଗଡିବେ, ଏଣ୍ଟାର ଡେ ସେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ରାତି 11ଟା 12ଟା ବେଳକୁ 2ଟା କଣ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ, କେତେ ଯେ କଷ୍ଟରେ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନରେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଯେ ଆମେ ମସଗୁଲ ହିସାବରେ ଅଛି, ଜୀବନରେ କେତେ ଯେ ମସଗୁଲ ହିସାବରେ ଅଛି। ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଫ ଲିଭିଂ କେମିତି ଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଅଛି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଆପଣ କୋଟିପତି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁନି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସର ଅଧିକାରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାର ଚାଲି ଚଳନ, ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଢଙ୍ଗ ଢାଙ୍ଗ, ପୋଷାକ ପତ୍ର ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ତାର ଛିଟିକା ପଡିଛି। ତାହେଲେ ଚରିତ୍ରଟେ କଣ ହୁଏ ନା ଚୋରି ଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭଲ ପାଇବା ଆସେ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ନିଜ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଟୋମେଟିକ ନିଜ ଭିତରେ ଚରିତ୍ରାୟିତ ହେଇଯାଏ, ଚୋରିଯାଏ, ଚରିତ୍ରଟା ଚୋରିଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଆଜି ଝିଅ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି। ଏଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭାର ଜନ୍ମଦିନଟା କଣ ଯେ ବୋଲେ ଯୋଉ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାରଣ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ମସ୍ତିଷ୍କରେ ମତେ ଯେତିଟା ଅନୁଭବ କରିପାରିଛି ଯେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜେନିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଜ ରିଫର୍ମେସନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରଜନନ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ 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 ମହାପୁରୁଷ ଧାବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ ଯେତେଟା କହିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ମୋର ହୁଏତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭୁଲ ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୋର ବୋଲେ ଯୋଉ କଲଚର ଭିତରେ କଥା, ମୁଁ ତ ବିରାଟ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନୁହଁ, ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ କୌଣସି ମହାପୁରୁଷ ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ହିସାବରେ କହିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଦେବୀ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ, 9 ନମ୍ବର ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷର ଆପୁରୁଣ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାରୀକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ମୂଳରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୁଷର ଆପୁରୁଣୀ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହିଁ, এই ওয়ার্ডিং গুড়াক তো আপনার মধ্যে আশ্চর্য লাগলে। ଥରେ ରୀତି କନଫରେନ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁଭାଷ ବନ୍ଦ୍ୟୋପାଧ୍ୟାୟ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ତତଃ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗାନାଇଜ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ନା କଣ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପିଢିରେ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିବା ଆମମାନଙ୍କର ପିଢିରେ କଶ୍ମୀର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆଗାମୀ ପିଢି ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ବୁଝିପାରିବେ, ଆଗାମୀ ପିଢି ବୁଝିପାରିବେ। ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ରଧର ପଣ୍ଡା, ଯିଏ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ନୁ ଭୁଲ କହିଲି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଡଭାଇଜର ଥିଲେ।
सहित मु कथबार्ता हो जो अंततः जो विज्ञान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन संबंध डिपार्टमेंट एचओडी सहित से कथबार्ता होते सब डिस्कस करुले जो अमायिक व्यक्ति जन स्वर्गत चक्रधर पंडा अनेक दाय दायित्व थे भुवनेश्वर मंदिर दाय दायित्व थे से कहते एचओडी कहते आज पर्यंत विज्ञान यही पर्यंत पहुंची ना शशि ठाकुर अनुकूलचंद्र जी की मेट्रिक परीक्षा दे ना मेट्रिक परीक्षा बोले फेल कर तो भूल हम ठाकुर अनुकूलचंद्र मेट्रिक परीक्षा दे ना एभली जड़े व्यक्तित्व जे जो विज्ञान चरम विज्ञान कथा जो कहते आज पर्यंत विज्ञान ता भीतर बोले धार मध्य धरी ना ब्रह्मांड माल माल हो जा लोक झुलू थाए से तो कहते केते जे आम विश्व ब्रह्मांड केते ब्रह्मांड अच्छी आम गोटे ब्रह्मांड विषय किसी अंत तार बोले सुराक खूब बोले जो अल्प किसी आम जापर अल्प किसी जापर सुनीता विलियम जो जाते अंतरिक्ष दीर्घ दिन है रहीगले 9 मास ना के रहीगले यहाँ जो संतरिकर कथा जो अंत भारत वंशोद्भव सुनीता विलियम से जो चिंताधारा से जापर विज्ञान संबंध में जीत जापर तार आम कदम किसी आम जापर ना शशि ठाकुर अनुकूलचंद्र मेट्रिक परीक्षा दे ना से एभली सब तत्व कथा बोले कही तार आज पर्यटन विज्ञान से स्तर को पहुंची ना ए समय ठाकुर कहते पुरुषर आपूर्णी प्रवृत्तिर प्रतिक्रिया ही नारी को सृष्टि नारी को सृष्टि कले पुरुषर आपूर्णी प्रवृत्तिर प्रतिक्रिया ही नारी को सृष्टि कर गोटे लाइन रे कहीदे से कहले आज पर्यंत बुझापी संभव हो पारि ना शशि ठाकुर बाणी साहित्य तेणु तेणु कहे तेणु पुरुष को आपूरित करवा ही नारी प्रकृति हूँ पुरुष को आपूरित करवा शिवलिंग भितर चारिपटे शक्ति रही शिवलिंग चारिपटे शक्ति रही तेणु पुरुष को आपूरित करवा ही नारी प्रकृति ईश्वर पुरुष निमित्त नारी को सृष्टि करिसेंती एक कथार तात्पर्य ए बाणीटा को मु बहु बार मु पढ़ी ए बाणीटा छोट बाणीटा अनेक जगह आलोचना कर बहु बार मु पढ़ी अनेक वर्ष पढ़ी कि ए बाणीटा मुझे धरी पारि नी हठात गोटे दिन पढ़ी वर्षे तले मुझे सुंदर बाणीटे अच्छी तो पुरुषर आपूर्णि प्रवृत्तिर प्रतिक्रिया ही नारी को सृष्टि करी नारी किभली सब सृष्टि ऑटोमेटिक नारी किभली सब सृष्टि हो पारि तेणु पुरुष को आपूरित करवा ही नारी प्रकृति पुरुष को आपूरित करवा ही नारी प्रकृति अन्य पक्ष ठाकुर जी कहते प्रसव करवा कठिन जदिओ संतान पोषण सहज नुहे संधि चाष बुद्धिमती दक्ष निपुण होगाक अभ्यास व्यवहार सुपटुता सेवा नियंत्रण दायित्व बुद्धि या न कले सबुजींकर संतान प्रसव नाइटी सुधी तेणु तो कहे झीटी मोर ये कही दौरान तेणु तो कहे झीटी मोर मार आसन नेबार आगे आज मार आसन नापी तो किसी स्टूडेंट करिए आप षष्ठ सप्तम अष्टम पढ़ुंट आप बोले झील मैंने छुआ प्रसव कर दौरान जापारि ना तेणु मार आसन नेबार आगे उमांक परी उठतु जागी दुनिया को सजा से परी लगे उमांक परी माँ उमा आपन विश्वपति महेश किभली सब से जाबड़ी धरी जाइए यहाँ मोर पुराण शास्त्र संबंध में आज्ञा मोर विशेष धारणा जहाँ शुणी दक्ष यज्ञ कथा टिके उपेक्षा करथिले टिके उपेक्षा करथिबा जो संपल्ली से झास दे देइथिले उमांक परी उठतु जदि केते जे भल पाउथिले महायोगी जोगेश्वर महायोगी जोगेश्वर देवदेव महादेव ये जो दंड चरित्र समस्त किसी बोले प्रकाश करुछंती जे जो ताको डाकुचंती जे बोले जो चिन्ह न पारिले कई जो बोले भक्त माने मते कई चिन्ह पारन जेहेतु तुमे मो पाखरे नुह मत कहीं चिन्ह पार ना सी आसिक कहते ना मो घर संभालुची परा गणेश कार्तिक अच्छा मतलब जो समस्ते अच्छा कमी यार दायी दायित्व मोर अच्छे ना ये गीत से वर्णना कर सुंदर उपाय आम तो देखी मतलब नाचटा बहुत भल है बोले कि डीपली भितर मत जावाई पड़ो डीपली गले से गोटे पारिवारिक जीवन प्रतिच्छबि से कहते जमी तुम डाकुन बोले आसुच कैलाश पर्वत मुझे आसूची मोर घर दायी दायित्व पुणी संभाली ना कार्तिक गणेश्वर जगिशांत मंदिर जी कार्तिक गणेश मंदिर जगी ना मु कहीं डाकुची ना ये डाकिबार मुख्य उद्देश्य थी मु नाम प्रचार करी तुम मामर लीला मु लीला प्रचार करी लोक समस्ते जानवे ये दुख कष्ट भितर जो भाई हिसाब से अंतत निश्चित लाघव हम मनीष बुझीपारे आज पर्यंत तेणु आसबार आवश्यकता हूँ या
जीवन से सी आसती गोटे पारिवारिक जीवन नहीं करी बाप और बेटा होकर लीला करेंगे। ये बाप पुर लीला बर्तमान चली जुग जुग धरी चलो 10,000 वर्ष पर्यटन मत आसवा पड़ोनी श्री ठाकुर अनुकूल मतवाद प्रकाश करदे। तेणु ये डीपी वर्क प्रोग्राम अनेक लोक धरी छाड़ी ये आसी 1 2 3 3 जन प्राय 25 जन 26 जन यंग मास आप विश्वास करेंगे ना आज्ञा 10th परीक्षा देकी जन पिला आसी +2 परीक्षा देकी जन पिला आसी जाजपुर गोटे भाई आसती मतलब जो जस्ट +3 परीक्षा देकी आसी कौन जे जानी कि साधारण तंकर अच्छी किंतु द्वार द्वार बुलूं घर घर बुलूं आचार्य निर्देश पूज्यपात अविंदा निर्देश बुलूं किसी कहना आज्ञा आपण समस्ते भल अच्छा तो 1 2 3 3 दिन हेल्ले प्रत्येक परिवार टच करते एंडार डिस्ट्रिक्ट प्रति उपजना केन्द्र बुलते प्रति गाँ गाँ बुली गाँ गाँ बुलते आपण सब भल अच्छा तो आचार्य देव आमको पठे ठाकुर केमती रखिंट बुझे देते आचार्य देव कौन जानते तो आचार्य देव दर्शन के तो बारंबार टी जातु आप दर्शन करूँ जो विराट अभिनव लीला कहीं कहीं ठाकुर से तो कहले बाप और बेटा हो लीला करेंगे बाप और बेटा होकर लीला करेंगे। तेणु ये जो सुंदर झीटे जो झीर जन्मदिन उद्देश्य भोग निवेदन कर माँ जानी थे केश बेश बोध व्यवहार यू नारी अलंकार कहले केश बेश बोध व्यवहार यू नारी अलंकार कहले जातिर नियम नारी हाथे ठाकुर कहते बाणी माध्यम जातिर नियम नारी हाथे ये समस्त किसी गोटे नारी हाथ ही गोटे गोटे नारी हाथ ही अच्छी कि हिसाब से छुआटे मुझे जन्म देवी पुराण गोटे कथा मुझे शुणी गोटे बही पढ़ी अवश्य जस्ट पुराण बोले जो युद्ध शेष हो जाए रामायण कथा शेष हो जाए क्लांत श्रांत अवस्था आसी प्रभु भक्त श्रेष्ठ हनुमान आसिक माँ को दर्शन करने उद्देश्य आसी माँ को अंजन समस्त किसी वर्णना कर समस्त वर्णना करने भितर उत्क्षिप्त होती माँ अंजना जे मो प्रभु को से एति जे दुष्ट छार रावण से कहते छार तू अपुरंत शक्तिर अधिकारी तू अपुरंत शक्तिर अधिकारी तू हनुमान को कहते माँ को अपुरंत शक्तिर अधिकारी तू गोटे साधारण तू रावण को तू किसी कर पार्लुनि मो प्रभु को केते निर्यातना देले कहले माँ मु जानी करी उद्देश्य मत नारद मत अटके देते जी आसी तू कहीं मारे जीवु जी आसी सी द्वारा सी प्रतिहत हम अनति दूर गोटे मुंडिया उपर को चली जाती माँ बोले जो स्तन निर्गत होती हनुमान मुंडिया उपर पान कर अनति दूर बस लक्ष्मण महाराज एवं मुरुक मुरुकी होती एमती माँ गर्भर एमती जी संतान जन्म हम गोटे रावण कहीं 100टा रावण से प्रतिहत कर दे पार एमती माँ को गर्भर एमती संतान जो जन्म हुए तर गोटे रावण कहीं 100टा रावण को से प्रतिहत कर दे पारे तेणु ठाकुर जातिर जन्म बोले जो नारी हाथी गोटे नारी ही जन्म दे पारे वृद्धि करि पारे तेणु ठाकुर कहले प्रसव करने कठिन जदिव संतान पोषण सहज नुहे प्रसव करने तो माने जो यूनिक साइंस संबंधी भितर गले तो आपण मैंने प्राज्ञ विज्ञ व्यक्ति तो अच्छा गोटे निश्चित हिसाब से बाप मांगर जो काले भी जाले किसी को पढ़े बोले जो निश्चित हिसाब से डिम्बाणु शुक्राणु बोले समय कि हिसाब से अंतत फर्टिलाइज करे जन्म निए यहाँ आप मो अपेक्षा आप भल भाव जानते कि ठाकुर जब कि हिसाब से जन्म करे कि स्वामी ठू बेसी संतान प्रीति सती नारी अधम गति स्वामी ठू बेसी आम बोले समस्त किसी लव कनसेंट्रेट कर स्वामी व्यतीत पुओ झील मान पाखर कर ठाकुर किंतु ठाकुर परिवार किंतु ठाकुर किंतु चाहना छेलेर चे स्वामी प्रीति सती नारी जीवन नीति छेलेर चे स्वामी प्रीति सती नारी जीवन नीति स्वामी सेवा को उपेक्षा कर संतान चर्जार जी पागल से भली नारी भाग्य भी ताल संतान पाए ना स्वामी सेवा को उपेक्षा करे स्वामी सेवा को उपेक्षा करे संतान चर्जार जी व्याकुल से भली नारी भाग्य बेताल संतान भी पाए ना गुण तेणु भालो चाषे भालो फसल मंद चाषे मंदई प्राय भालो चाषे भालो फसल मंद चाषे मंदई प्राय निष्ठानुकुतिर चाषे फल किंतु शुभई धाय এই যে তত্ত্বটা জানিলে গোটে ডিপলি জানিলে অন্তত মু যেতলুক অন্ত সংস্পর্শে আসিপারি ঠাকুর সেইপাই कहले जीवन स्वामीगत जीवन यापन कि हिसाब से करने पूर्व गत प्रभुंर इष्टमय जीवन यापन करने नितांत प्रयोजन
ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଇଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରି ନାହିଁ, ଏ ସ୍ୱାମୀଗତ ଜୀବନ ମୋର ଜୀବନ ବୋଲେ ଯେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଯୋଉଠି ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଉ ସାମାଜିକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜୀବନ କଥା ତିନି ଚାରି ଦିନ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଅନ୍ତତଃ ତିନିଟି ଜୀବନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଏ ସମସ୍ତ କିଛି ସମାଜ। ଆସନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏବଂ ଯାହାଟା ଜାଣିଲେ ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକିଟା ସମ୍ଭବ ଅନ୍ତତଃ ସେ ଯୋଉ ଭଜନରେ ଗୋଟେ କହନ୍ତି, ବିନ୍ଦୁ ଏତ ଦେଇ ନାହିଁ ସିନ୍ଧୁ ଜାଡ଼ି ଦେଲ, ଜୀବନର ଶୂନ୍ୟ ପାତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲ, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ତୁମେ ତ ଚରମ হে দয়াল, হে দরদি, হে প্রিয় পরম, তুম স্নেহ, তুম দয়া, তুম স্নেহ, তুম দয়া অনন্ত সীম, হে দয়াল, হে দরদি, হে প্রিୟ ପରମ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୋଗ ନିବେଦକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରଭା ନିଶ୍ଚିତ ହିସାବରେ ଜୀବନର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ଉଠନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଭୋଗଦାତା, ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଏବଂ ମା ମାନେ, ପରିଚାଳକ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଭୁଲ ଭାଲ ନିଶ୍ଚୟ ଉଦାର ହୃଦୟରେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଗୁରୁ।